अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, अपोजिशन जमातों ने पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद तो कायम किया था और जो कमिटमेंट्स की गई थी कि जो कानून साजी हुकूमत ने 17 नवंबर को कराई है, 33 बिल मंजूर कराए हैं। उनमें से 2 बिल जो हैं ईवीएम और समंदर पार पाकिस्तानीज को वोट का हक देने का बिल, ये 2 तरामीम एक ही बिल की थी। ये सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान किया गया था, उसके लिए एक कमेटी भी कायम की गई थी। अब अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए हैं। ये बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको कि अपोजिशन अभी भी एक पेज पर नहीं आ पा रही, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट में जो ऐलान जिस तरह का किया गया था इत्तेफाक राय के साथ, पीपल्स पार्टी, नून लीग, जेयूआई, तमाम जमातें मुत्तफिक थीं कि सुप्रीम कोर्ट में इन कवानीन को चैलेंज किया जाएगा, लेकिन अभी तक कवानीन जो हैं चैलेंज नहीं किए जा सके। 3 रुकनी कमेटी कायम की गई थी पार्लियामेंट के अंदर। फारूक एच नायक पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, आजम नज़ीर तारड़ नून लीग की तरफ से थे और जेयूआई की तरफ से कामरान मुर्तदा। ये 3 कानूनी और आईनी माहिरीन हैं। इन पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम की गई थी और इनको टास्क दिया गया था कि आप इस पर वर्क करें और ताकि सुप्रीम कोर्ट में इन कवानीन को चैलेंज किया जा सके। लेकिन पीडीएम ने फिर अपनी अलग कमेटी बनाई हुई है। उसमें भी कामरान लीगल कमेटी जो कानूनी कमेटी है, उसमें भी कामरान मुर्तदा को रखा गया है और नून लीग की तरफ से मेरा ख्याल है आजम नज़ीर तारड़ है और शाहिद खाकान अब्बासी है। अब शाहिद खाकान अब्बासी इसको निगरानी कर रही हैं इस कमेटी की। तो अभी जो पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था उसमें कामरान मुर्तदा भी शरीक हुए थे और कामरान मुर्तदा ने इस पर ब्रीफिंग दी कि हुकूमत ने 17 नवंबर को किस तरह बिल्डोज किया, कहाँ कहाँ कानूनी सुकम हुकूमत ने छोड़े हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में किस तरह चैलेंज किया जा सकता है। इस पर उन्होंने तफसीली ब्रीफिंग दी है। लेकिन अभी कवानीन मंजूर हो गए पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से और 2 दिन पहले सदर ममलिकत को भी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वजारत पार्लिमानी उमूर के ज़रिए सदर ममलिकत को दस्तखत के लिए भी भेज दिया है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन वाला बिल। यानी जो तरीक़ेकार होता है कि पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों से जब मंजूर हो जाए बिल तो उसके बाद सदर दस्तखत करते हैं। सदर के दस्तखत करने से पहले तक कानून वो फाइनल नहीं होता, नाफिज नहीं हो सकता जब तक सदर ममलिकत दस्तखत न करें। तो ये पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 17 नवंबर को बिल मंजूर कराए गए, लेकिन सदर को हुकूमत ने अभी भेजे नहीं थे। 2 दिन पहले एक बिल भेज दिया गया है ईवीएम वाला, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल का, और उसमें यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को भी वोट देने का हक दिया जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन भी इस्तेमाल होगी आइंदा आम इंतखाबात में। ये बिल सदर ममलिकत को, इस बिल का नाम है इलेक्शन दूसरा तरमीमी बिल 2021, इलेक्शन दूसरा तरमीमी बिल 2021। ये सदर ममलिकत को चला गया है दस्तखत के लिए और उसके बाद कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से जो मेरी बात हुई है, जो ज़राए हैं लेजिस्लेशन ब्रांच के, उन्होंने ये बताया है कि मरहलेवार बाकी जो बिल हैं 33 बिल वो भी सदर को भेजे जाएंगे ताकि सदर दस्तखत कर दें और वो कानून बन जाएं और दस्तखत करते ही, सदर के दस्तखत होने से ही ये फौरी नाफिजुल अमल हो जाते हैं। लेकिन अपोजिशन जमातें आपस में उलझी हुई हैं, तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, इनके दरमियान इख्तलाफात हैं। पीपल्स पार्टी कुछ चाह रही है, नून लीग और जेयूआई कुछ चाह रही हैं। फड्डा किस पे है? फड्डा इस पे है कि पहले फड्डे से पहले मैं इनकी एक और काम बताऊं अपोजिशन का, कि 2 स्टीयरिंग कमेटियां बनी हुई हैं। एक तो पार्लियामेंट के अंदर 2 इत्तेहाद हैं, यानी एक पार्लियामेंट के अंदर इत्तेहाद है जिसमें नून लीग, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, एएनपी, तमाम अपोजिशन की जमातें शामिल हैं। एक वो इत्तेहाद है पार्लियामेंट के अंदर का जो जॉइंट सेशन से पहले नज़र आया।
اور پھر دوسرا اتحاد ہے پی ڈی ایم کا، جس میں پیپلز پارٹی اور اے این پی تو نہیں ہے، باقی جماعتیں شامل ہیں۔ اپوزیشن کے 2 اتحاد، پھر ان دونوں اتحادوں نے 2 اسٹیئرنگ کمیٹیاں اپنی اپنی 1.5 اینٹ کی مسجد بنائی ہوئی ہے۔ دونوں اتحادوں نے، اپوزیشن نے، کہ 2 اسٹیئرنگ کمیٹیاں بنائی ہوئی ہیں۔ ایک اسٹیئرنگ کمیٹی ہے پارلیمنٹ کے اندر کی، اس اسٹیئرنگ کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں جی یوسف رضا گیلانی صاحب، اور اپوزیشن کا اتحاد اس طرح نظر آیا پارلیمنٹ کے اندر کے یوسف رضا گیلانی کو بھی اپوزیشن کی 2 بڑی جماعتوں نے، نون لیگ نے اور جے یو آئی نے، اپوزیشن لیڈر تسلیم کر لیا، یعنی اپوزیشن متحد ہو گئی، متفق ہو گئی پارلیمنٹ کے اندر، اپنی اسٹیئرنگ کمیٹی بنا لی یوسف رضا گیلانی کی سربراہی میں۔ اس کے 3 4 5 اجلاس بھی ہوئے۔ اب اسپیکر نے مذاکرات کے لیے خط لکھا اپوزیشن لیڈر کو، تو وہ بھی اسٹیئرنگ کمیٹی کو حوالے کیا گیا کہ آپ جواب تیار کریں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی طرف سے اسپیکر کے لیے، تاکہ اسپیکر کو بھیجا جا سکے۔ وہ بھی اسٹیئرنگ کمیٹی نے تیار کیا۔ اس میں جے یو آئی کے نمائندے بھی شامل ہیں، شاہدہ اختر علی اور کامران مرتضیٰ ہیں جے یو آئی کی طرف سے۔ اس میں نون لیگ کی طرف سے شاہد خاقان عباسی اور خواجہ سعد رفیق اور دیگر شامل ہیں۔ یوسف رضا گیلانی ہیڈ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف سے۔ دوسری اسٹیئرنگ کمیٹی پی ڈی ایم نے بنائی ہے پارلیمنٹ سے باہر، یعنی اپوزیشن کے اتحاد بھی 2، اسٹیئرنگ کمیٹیاں بھی 2، پھر لیگل کمیٹیاں بھی 2، یعنی کمیٹی میں نے مولانا فضل الرحمان سے ابھی پی ڈی ایم کا جو آخری اجلاس ہوا 3 دن پہلے، اس میں اسی لیے میں نے مولانا سے یہی سوال کیا تھا کہ مولانا اپوزیشن کمیٹی کھیل رہی ہے یا اجلاس کھیل رہے ہوتے ہیں؟ ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ اگلا اجلاس 6 دسمبر کو ہوگا پی ڈی ایم کا، تو اجلاس کھیلنے سے یا کمیٹی کھیلنے سے کوئی مسائل حل تو ہو نہیں رہے، اور مہنگائی کنٹرول ہو نہیں رہی، حکومت پر دباؤ آ نہیں رہا، حکومت ختم ہو نہیں رہی، تو یہ کمیٹی کھیلنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عملاً اقدامات کیوں نہیں کر رہے؟ تو یہ اسی لیے کمیٹی کا میں نے مولانا سے سوال کیا تھا کہ آپ کے اتحاد 2، آپ کی اسٹیئرنگ کمیٹیاں 2، آپ کی لیگل کمیٹیاں 2، کہ ایک کمیٹی پارلیمنٹ کے اندر جس میں فاروق ایچ نائک پیپلز پارٹی کی طرف سے، اعظم نذیر تارڑ میں نے بتایا کہ نون لیگ کی طرف سے، اور کامران مرتضیٰ جے یو آئی کی طرف سے، دوسری پھر لیگل کمیٹی بنائی گئی ہے پی ڈی ایم کی، جس کو ہیڈ کر رہے ہیں شاہد خاقان عباسی، نگرانی کر رہے ہیں، اور کامران مرتضیٰ اور اعظم نذیر تارڑ نہیں بلکہ عطا تارڑ صاحب، یہ پی ڈی ایم کی جو لیگل کمیٹی بنائی گئی ہے۔ اب یہ 2 لیگل کمیٹیاں بنائی گئیں، لیکن دونوں لیگل کمیٹیوں نے ابھی تک سپریم کورٹ میں ان متنازع قوانین کو چیلنج کرنے کے حوالے سے کوئی حکمت عملی مرتب نہیں دی، کوئی پیش رفت نہیں ہوئی۔ پھڈا اس بات پہ ہے۔ اچھا، کمیٹی ایک اور بھی ہے، خواجہ سعد رفیق اور باقی لوگ اس میں، رانا ثناء اللہ اور یہ لوگ شامل ہیں، وہ کمیٹی وہ پارلیمنٹ کے اندر بنائی گئی ہے۔ اس کمیٹی کو مینڈیٹ یہ دیا گیا ہے کہ وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اتحادیوں کے ساتھ، ان کے ساتھ رابطے کرے، کوآرڈینیٹ کرے، اور حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے ان کو بھی قائل کرے، مہنگائی کا احساس دلائے، حکومتی اقدامات کے حوالے سے اتحادیوں کو بھی احساس دلائیں کہ حکومت کیا کر رہی ہوتی ہے، حکومت ظلم کر رہی ہے عوام کے ساتھ، حکومت کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ کمیٹی، اس کمیٹی کا بھی کوئی کام اب نہیں ہے۔ تو یہ کمیٹیاں میرے خیال میں بالکل کسی بھی کام کی نہیں ہے۔ اپوزیشن کی کمیٹیاں، کوئی کام ان کا نہیں رہا۔ پی ڈی ایم کی سربراہی اجلاس نے فیصلے حتمی کرنے ہوتے ہیں، اس میں حتمی فیصلے ہو جانے چاہیے، اسٹیئرنگ کمیٹی بیٹھ جاتی ہے، تجاویز مرتب کرتی ہے، اور پھر جب پی ڈی ایم کا سربراہی اجلاس آتا ہے تو وہ بھی وہی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ جی جو کل ہوئی تھی، یعنی اسٹیئرنگ کمیٹی نے جو تجاویز دی ہیں وہی تجاویز اسی طرح ان پر کوئی فیصلہ بھی نہیں ہو پا رہا ہوتا۔ تو پھڈا اس بات پر بھی ہے کہ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اور اسپیکر کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے، اسپیکر سے آغاز کیا جائے، عثمان بزدار کو بھی ہٹایا جائے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے، لیکن نون لیگ اور جے یو آئی یعنی پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں وہ نہیں چاہ رہی کہ تحریک عدم اعتماد لائی جائے، وہ چاہتی ہیں کہ استعفے دیے جائیں۔
मौलाना ने ज़ाहिर है मौलाना का तो पहले दिन से ये एक मौक़िफ़ रहा है कि इन असेंबलियों में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। नून लीग कभी इत्तेफाक कर जाती है कि इस्तीफ़े दे देते हैं, कभी नून लीग भी पीछे हट जाती है। और पिछली दफ़ा जब मुझे याद है कि फैसला हुआ था कि पीडीएम के प्लेटफार्म से तमाम जमातें इस्तीफ़े देंगी, बिलावल पीपल्स पार्टी भी उस वक्त शामिल थी पीडीएम में, पीपल्स पार्टी ने पीडीएम को छोड़ा नहीं था। तो उस वक्त भी जब बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो ये बात कर दी थी कि जी मैंने तो अपनी पार्टी के तमाम लोगों से इस्तीफे ले लिए हैं, उन्होंने जमा करा दिए हैं। मौलाना की पार्टी से भी ये मौक़िफ़ आया कि मौलाना की जमात के जितने भी मेंबरान हैं उन्होंने अपने इस्तीफे मौलाना को जमा करा दिए हैं। लेकिन नून लीग की तरफ से मरियम नवाज ने ये कहा कि जी मैंने भी इस्तीफे कहा है अपने मेंबरान को और इस्तीफे मेरे पास जमा हो गए हैं। मैंने उन दिनों में भी कहा था कि जमा नहीं हुए नून लीग के, क्योंकि नून लीग के अंदर के जो ज़राए हैं हमारे जिम्मेदार ज़राए, ये कोई हवाई फायर नहीं कर रहे थे, हवाई बात नहीं कर रहे थे। हम उस वक़्त भी हमने कहा था कि भाई मरियम नवाज साहिबा दुरुस्त बात नहीं कर रही, इस्तीफे सारू ने जमा नहीं कराए। बहुत सारू ने तो इनकार कर दिया है नून लीग की क़यादत को उस वक़्त, क्योंकि साल डेढ़ ये पहले की बात है, तो अभी टाइम पड़ा था असेंबली में, अभी तो आखिरी साल आने वाला है, तो ज़ाहिर है अब इस्तीफे हो सकता है नून लीग के सारे मेंबरान दे दें, क्योंकि अगला इलेक्शन आने वाला है तो उसमें भी टिकट चाहिए, दोबारा भी टिकट चाहिए। अभी जो नहीं देगा इस्तीफ़ा तो उसको अगली टिकट तो मिलने का आसरा नहीं होगा। और दूसरा, पीटीआई की हुकूमत ठुस हो गई है, पीटीआई की हुकूमत ने कोई काम नहीं किया, एक्सपोज हो चुकी है। पीटीआई से टिकट लेने वाले नहीं मिलेंगे आपको अगले इलेक्शन में, 2022 या 23 में जब भी इलेक्शन हुआ। तो नून लीग से अभी भी लोग उम्मीदें लगाए बैठे हैं, इवन पीटीआई के लोग, कि अगर नून लीग टिकट का आसरा दे तो वो अभी भी इमरान खान को छोड़ सकते हैं। अगले टिकट का उनको अगर आसरा मिले, कोई यकीन दहानी हो, तो अभी भी इमरान खान को छोड़ सकते हैं। तो इस्तीफों का मामला इसलिए पहले भी मुतनाज़ा हुआ था, पीपल्स पार्टी छोड़कर चली गई थी इनकार करके कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, और उन्होंने पीडीएम का इत्तेहाद ही छोड़ दिया पीपल्स पार्टी के साथ। फिर एएनपी भी ज़ाहिर चली गई थी, लेकिन नून लीग के भी इस्तीफे जमा नहीं हुए थे। तो उस वक़्त भी मुतनाज़ा था मामला, अभी भी मामला मुतनाज़ा है। जेयूआई और नून लीग यानी मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज शरीफ, ये दो तो चाहते हैं कि इस्तीफे देने चाहिए। मौलाना ने पहले भी ये कहा था कि जी लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद आए तो लॉन्ग मार्च के साथ इस्तीफे देने चाहिए। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया था, नून लीग हाँ तो कर रही थी लेकिन उसमें भी गड़बड़ थी। तो उसके बाद अब दोबारा मौलाना का मौक़िफ़ वही है कि भाई इस्तीफे देने से ही नए सिरे से इंतखाबात होंगे। मौलाना ये चाह रहे हैं कि इस्तीफे देंगे, वो ये समझ रहे हैं कि इस्तीफे देंगे तो इतनी सारी सैकड़ों की तादाद में नशस्तें हो जाती हैं अपोजिशन की। 200-250 नशस्तों पर कैसे सूबाई असेंबलियों की तमाम जो अपोजिशन की जमातों की मिला के अगर इस्तीफे आ जाएं तो 200-250 नशस्तें बन जाती हैं। 200-250 नशस्तों पर हुकूमत का ज़िमनी इंतखाबात उन दिनों में, वो भी जब हुकूमत ख़त्म होने वाली हो, साल बचा हो, 4 साल गुजर गए हों, 3.5 साल, तो अब हुकूमत ज़िमनी इंतखाबात क्यों कर आएगी? ये पॉसिबल भी नहीं है। और अगर टाइम होता भी तो भी 250-200 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात कराना ये पॉसिबल नहीं है। तो मौलाना का ये मौक़िफ़ रहा है। तो अब भी मौलाना ये चाह रहे हैं और नवाज शरीफ भी ऑन बोर्ड हैं कि इस्तीफ़े दे दिए जाएं ताकि नए सिरे से इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ाया जा सके, माहौल बनाया जा सके। लेकिन पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने से भी अभी भी इनकारी है। तो ये इनका फड्डा, इनका अब मुख्तलिफ इशूज़ पर, इस्तीफ़ों पर और तहरीक अदम एतमाद पर स्पेशली, ये दो बड़े मुतनाज़ा इशू हैं अपोजिशन जमातों के अंदर, जिसकी वजह से ये जो स्टेयरिंग कमेटी बनी हुई है पार्लियामेंट के अंदर, जो लीगल कमेटी बनी हुई है, ये सारे जो हैं वो बिल्कुल गैर फ़ाल होकर रह गई हैं और उन्होंने कोई अपना काम नहीं किया। उधर से हुकूमत जो है सदर को बिल भेजे जा रही है, यानी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट वजारत पार्लिमानी उमूर के ज़रिए सदर को बिल भेजे जा रही है कि सदर जो है
ان پر دستخط کریں اور وہ نافذ العمل ہو جائیں۔ تو یہ نافذ العمل ہونے سے پہلے ہی اپوزیشن جماعتوں کو چاہیے تھا کہ وہ سپریم کورٹ کے ساتھ رجوع کرتے اور ان کو چیلنج کرتے، تاکہ صدر پھر سپریم کورٹ میں ظاہر معاملہ چلا جاتا، سب جوڈس ہو جاتا، تو پھر صدر بھی اس کو نہیں چھیڑ سکتے تھے، اس پر دستخط نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ معاملہ سب جوڈس ہو گیا۔ لیکن اپوزیشن جماعتوں کی سستی کی وجہ سے، نااہلی کی وجہ سے، میں نااہلی کہوں گا، سستی نہیں، نااہلی کی وجہ سے صدر مملکت کو بل حکومت بھیجے جا رہی ہے اور وہ دستخط کرے جا رہے ہیں۔ دستخط کرنے سے ہی وہ بل نافذ العمل، فوری نافذ العمل ہو جاتے ہیں۔ تو اپوزیشن بہرحال تتر بتر ہو گئی ہے، اپوزیشن میں اختلافات نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے ابھی تک سپریم کورٹ میں یہ معاملہ چیلنج نہیں ہو سکا ہے، اور کمیٹی کھیلی جا رہی ہے۔ اب دیکھتے ہیں ان کمیٹیوں کا آگے کیا مستقبل ہوتا ہے، کیا فیوچر بنتا ہے، کمیٹیاں فعال ہوتی بھی ہیں نہیں ہوتی، یا ایسے ہی غیر اعلانیہ طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔